Doctor. Ah, Mr. Doherty. He's come through the operation and his condition is stable at the moment. Although I would say he was very weak when he came in, and it really is too early to tell whether the operation will be a success. When will you know? Well, we're keeping a close eye on him, but it will be a couple of days anyway before we have a better idea. And when can we see him? Unfortunately, not yet. The risk of infection would be too great. We'll keep you informed. Thank you, Doctor. Mac, catch that chariot. Asach there to vec. Nach my white niece mun in a test that one. Cos cynnyr ma fair, ta deffer so. Oi, Dad, the vec you a tu fi nawr do ceartach. Tá samach well, sin rud a slú detainí agus chan China le. Dit chóí? No, dies mar go peder. Gan ar chol tú smid be fui jackboch no kechi wil se. Níl chóla fós a chumar be chólín. Ma sin créú tasúlag na se carco leors go du sé ríd. Well, tá díaláid is máil waige. Réidim seba. Mac, níl lár fad amsa bichsad. All right, tá tíocht. Oh. Fadr, o chuir tomach na glasrí chod be fós a chuid. A chan naid im dic a vín stóíon no. Wel is had gwlab ar gáil áidí tam sa hí sa míon bio dag tú. Fin áir dag vi troba. Okay, Nancy. Okay. Well, thanks a minute for your luach, okay? All right. Okay, slán. Bye, Nancy. Slán. Hi. Hi. She's Nancy Vidavon. Is she kind of stressed? Stressed? Scathorsion? I don't know. That friend against let that teen. You're sounds crush even in me. No, Misha. So call she me in us. You're Sam. If we fight there, I'm going to bore for is that my Allah walk my tarty. Okay, something about Dermot. Get the apple. Jeez, wow, Rosie, can I into a shop? Well, my governor did a fat piece in it. Just kreeg my radio. Cool, let's get to go in the lash. Oh, hear the apple. Well, I know, I cannot. Well, if my home the radio football, was it a home my girl come outside the heart? Right, because moet ik wat raise aan tellen? Dus cannot. Wanneer Sam, get we shopper. No pub even. No thanks, Runa. Eight. It took too long to have more support. I'm going to go to Oh, sorry, Rosie, niet me. Dan ben ik heb hier al gaaligs Melanie wie zal ik het Melanie? Ja, wie me kind zo'n handen vind gaali wie zal me al klaar. Right. En hij was barm zeg je mocht. Moet ik het alles gaali? No. Well, Shach's job is a couple of €1,000,000. I can do lie heart tonight to her. Right, well. Good luck with radio, okay? Yeah, as if good should a job go hiding and take soul. I'm doing it me. Well, ik heb je mag doen tegen de radio. En dan fik maar ballen. Hier een hek, niet zo nu wat het hier. Ja. Oh, hier nog toch een portje niet van de huis maar weer vaar doen. Is je story? Hoe hoort het met zo? Ha? Nish. That's all right. Bye, Grandma. Stand on the store. Waarom had ik het niet? Didn't dare there. Hiya. Denise, kijk wel ruddy. Come on, kijk er al. Ja, kom maar. Christelijk vader, simpele naam kennen. Hier een even en hadden. No. On a couple liter agus sonus nog. Oh, we know the Geary advance. Ach, dort man me haar ration. Right. Oh, dog Nazi no to it. Eran 13, Sheelan. Oh. Als je wat nog te wemsje, schiet op de radio veel hoor. Vernie, kulle pepper. Erin shelf as kin microwave. Ach, je trien killest to gara. Wat in je met het doen net fos we ken er shirash. Je gaat zijn te beharm dan maar dat een Milan wie je kan broken en flippen wanishen. Maar bouwre klet 3 minus. Koffie let hel Vernie. Ik zie je goed toe het hogen. No, neer gola.
Some ceir gafn si man an cópar. I hanach rom short staff sal rimise. Tá daoine duchleitse. Níl is samsa fiú cama gal gal mórach. S cama bheith móis teachsin. Se sin ofalsach. Hey, cid bhí meic? Se airtá go a chaamach ar réon chama? Sta se leis hain hús ná sanna tupa? Ó ní dóile mé. Bin there John that mar dera. Sireché. Tá flatsin canál póki le Bert. Well. Tí tás cama me. Mor hef bhór sens. Well, cid bhí átíle. Múl si hart, nach féit fantin an sa si reis. What's like at the hain? Ach, genius car, tú verni sjoike. Kef an nach chuimine mis session. Me, call you second. Yeah? Kis wat den een Denise sin? Wat sé right, sta héach a bhile hénim tí chud smúgan ná. Nach níos measa. Call you. Tú tot sekund om sa bogesteach ná tíle trúna. Bol sa sig radio. Slán. Slán. Hi Daniel. Cid me sad? Call Nancy. Well, níl sin seach, tá se sin cínta. Nach wat sa dhéon sé? Come on, Hey, wat si reis? Mátá aber le go mis gar láta ar buinte. Jeremy le cínte bhirni. Gur mágad. Slán. Sorry. Tá go má chahal. Ja mi sé dangwa let na bí fáte sort. Slán letan is. Slán. Will is hat is cé sin. Ha? Cahal linn si an feilteóid. Ó be mór. Agus tá sé tíochtta go techa dar ní sé pectúrum. Agus tá sé géra rion sean pectúrí frisin ó móide. Cos os múr tartan sin ní tá do man status sa brasú ba. Tá sé de géra sean pectúrí hom ó móide derim let. Á ég word no glór tú fáid. Collar. Ní leon an. Tá go Jack the matrid. What is Nancy in Russia? No, níacha. Will sa gad cáil sé? Yeah, well, níl sam bhuiíire can átá sé. Tá friend kids le tá tí? Sin ar tá caiid le? No, well, the couple of missed calls ar a bhón he ceart go leorach. Ní rair linn láit lena chéile. Tá so go héanach bhí vinse? Oh, yeah, tás. Nancy wacht. Bíonn sin a Florence Nightingale de gine gcónaí nach míon. Yeah, sin Nancy right. Right, well, I'm a caiint leat Russia. Okay. Slán. Slán. Hi, Dad. Hi. You know, you rustig Daniel go Nancy me hachan ledit. Tá sin airsteach dú nach chuil. Na rosaige. Dad. Céird. Tá siúlad. Tá mig léamh. Sinna mar leabhar, Dad. So? So Dada, cuineart. An beceart chuid sé bheith níos cúr me le seo. Hit sé ar maithe as ar ball agus is beag nar cháil mé ortar. Dag, cóirtá sin. Bhí sé de leabhar. Beceart dit ar níos fearrthúirt sa Rúise, bheith eafil orta galathe. Siad am cheann sa Dad. Cé leis sé mar sin? Oh my God.
Las tú? Kif fan ar ina si dom? Cén uair a aonn tú na rudí seo a gná? Well, brahan se. Har a chead a bhí. Lúnas a gáhíle sa tú. Tá tú cinint nach lete? Oh, Dad, tú ceap go mocha sam. Cúig bhí. Ó sinnéad. Tá sé ceanna aisteach ná ruirt siad head a leat. Bhfuil ceapam se gúil sé ceanna lína aisteach anyways. Mar gheall ar an gríomh bhí mé an uair dearnach. Ó sinnéad. Denise! Denise, go here for a second. I met us also flat trúna. Yeah, bye, came for. Well, just by mission bogisteach a hiomar híle, ad tá sími. Come on, Ashka. Mise, golisteach a hiomar híle, ad tá sí tír honal. But ní o'r tíad atá the lumps of way. Ó, níor me héna caint le fós. Ní féit a bogisteach na seomar gan ceada á a héir dós. Ó, is féidir lum, Denise. Spiachta sa cíteá sin na stóri. Nis mec, tí deflis na bosca sin, camis go leis gobert. Let's bring coffee to my fair. Coffee? Yeah, sure. Chili coffee, chini verni, chini am potta. Kittina. Yeah, tamochani his chini ger, chili coffee. Sarah Michelle to Hannah, got on coffee, heard she said customer, ni wine to cup on up. Oh, the brown, ni chini meer. Brana, deal me hina. Chili coffee. Shower still. Bernie, men all outlet. Yeah, Mio. Kinte. Lam nisha. Tá, ní mas an rachach fialáir. Ní og se wat. Sí. Right, well, cynart. Well, ní ná me get a socrú in the mighty 11. Evan. Yeah. Cyn sa'n socrú? Well, gymryd na na cael agus am chanil chlis. Nad sa ta, well, nad sa ta mwyd mar ta mwyd. Am chan eid leis? Yeah. Tas yna ride? Hyn sa ta man a ride. Cad ele fyny yn mwy hyn sio? Mial, ni'n ceart y behet di Evan. Bernie, na tos a sio. Na tas y ceart. Tá rud cís mér leid me cheapan tú go ceart a cíns eite di moachsa. Pa wys ag yda hi? Ach ni rar a twyd y gwrs yd y wacas na cloffi bog o sio tel. Wys ag yda hi? Bych y daflad. Fragger a phone, Sheila. You're friggy anyways. Ní féidir le héir seo dhéana. Catsiana? No, Mac. Bannerín has na céile. When higam cyddi naid mór, you know. Ní chi'ch donna sin. Yeah, right. Well, agus si hína agus síla an wór le chéile. Is cumlum cé mór le céile sa bhí si. Ní thugann sin ceadde mar seol isteach sa flat an cuian bhfuil si. Ní dhéanaan daoine rudí mar sin, Mac. Just ní dhéanaan. Ní raicear si ceann amháin am gléich na ó Dimis. Cé fád a gléis ar eisiir? Brenna, ní léon an hecht ar sin na leinte seo. Ní hocin roh farsanta. Nancy rá. Nílas agam céad a chola tú, nó céad tar siúil. Ach má sé de heile, láirlam. Níor hála rudar bit idir mis agus sílan ag fáidín, gealam go té. Gléir a máiste de heile. Mo ráthú. Met le fáil trún deadúna? Se. Well, bheach a ríide. Tá trú riiliiste go má. Come on, lads. What's that? Yeah. Ó, bheith teisnítach. Right, feic men sinú. Slán, slán. An rud a dúirtú, Míhal, ní ús an Evan go dó mar sin. Brosteins nach digan tos an grá teag tuismór dá páiste.
Ar nói, ceach í dica. Was ik het heen vernie? Ach, stil troju. Oh, Gadari, Max Deal Station, the God to each in order to check and transition no. He long a bit how like a job shin yemas, not just stolo. People munching him head a trod. People mo. What's a crack at an Urdiki? I was 10 of our hochuni to you now. Huh? Brand top ball of brainer up shin, branner up. Rubishnara. The Vecca took at a Magarian of Vecca. Well, Niata Shalen and I. Oh, here. Tá ball of her. Ball of. Dúnin Shahuri. Mata skirte began art, dúne. Brannish tá caid an áirithe a gadan ag cleacht agus chuir a hí ré híle héimeis bíchasad. Kes hort í art in dóla tarta. Sé young lachas tin charni mis job shachul loidia. No would to so far can I read them so like on the wooded. Brannish. Ní rud a be mí ceartlam sachta sé mí ceart ceart go leor. Branna de himpel, branna nácha. Branna brocamas agus a salachar agus a brentas a tán sin níl saola be go teach seo ach mar bheith fáil wicán. Oh, fáil wicce? Manna mu nach mór an ball brianna bhucha di bhíad a nácha. Nid a hannig tas náchais de híl bheith caite hálas aslaid neach na me gén teachar. Stel í garach im rivin sig dine. Stel chailech an uha, schwola me sin anna, gra míle ma hada hémas a branna. Jimmy sin agus hánig seo. Agus cad din a ghoilen is, agus a áit cúnaí. O chud an nerúint agus i dún gon chinál síl i gleachtan se. Cert ha mí ceart le sin? Cac o cholín? Oh, nurse. Nurse, is there any chance I could see him just for a second? I'm sorry, we can't allow you in just now. It's too risky yet. How's he doing? He's comfortable at the moment. We'll let you know as soon as we have more definite news. Hello? Yeah, I just want to check if a number is still in use or if it's disconnected. It's 087. You don't give out that information. Fine. Come on, Nancy. Right. Sheila. Damn! Is je wakker? Kom maar verder, verpleuren. Wakker? Ja? Ben 10 jaar uit, ik moet dus weer gaan leffen de vloeit. Oh, er is een sound bij mij aan. Hi. Hey. Hey. Kit haar siúil agad? En is ní bhaid an béle i bhád eile cúpla nóméid. Gin fína? Bai, cean óin agam. Vince, céir faoi atá sé se le? Tá mé ggéir a bhuichas a spáinteid. Tá sé go hálan nach, a so céirt? Asocht tú héana a fiochas sús, tar éis chud a rud a hálagaid. Asocht a bheith láidir, níos láidir na mar bhaint a riamh. Asocht mé fósa. Asocht a bheith go hálan. Brenna kit a tí an tad. Ach se go fahadar an méid sin héine anna.
gréimón tar ta feá nómad gan bheith ina duma se go haise chéint. Bhí sé sin go hálan. Bhí sé tilte agad. Níl san fa sin? No, bhí. Agus bhí méid a riar sa bhéidir dúirt mí is lua. Faoi céad? Go bhfuil an airad sin bród agam asad. You know, an chuí a fiocht tú héin sús tréis gachrod a hála. Go háirithe, nuair nach rá miise a haciúcht roiín tuach dit. Na bí ró crú ar tain, Vince. Yeah, well, joí tú I bhhad níos mór takeíocht do bhaim se seo má gealam sin dit. You know, ceapan go dtugam níos cén fáin ar nach rá tú ag géirí, well tasáid hain ina dhé sin tuigim níos fearr níos. Ní gá dit aon rud a chéilt níos mó. Vince, cé faoi tú caint? Tá sagam a stór. Tá aga céad. Gúil méid ag súil le páiste. Hey, tá sé okay. Tám sásta faoi. I mean, tá le sláintú agus gachrúd am bhfuil? In á riar a stór, tám sásta faoi agus tá na calaní ar bís bhí freisin. Díniste dómh? Well, yeah. Bhí ró seán nuair a tháinig mé an scéan. I mean, cheap mé go le é. I mean, tá brónarm a bhí tú héana ag géirí éarrála tú héanach. Céird? Evan, de brónam gur sprech mar ar a gcuis sin. Ní lánach, well, ó tí me míhalta tá chluirtíocht nó smála charm. Ach na bíag imlí behart. Beag rud níos fearr máchan seo. Tí me sé cinnta chu sin. Tá méid lé sásta faoi. You know, ní gá duit a bheith búra. Snéad céir tá mí ceart. Seo bhí weit nach é? Ní hiigim a stór, láharlam, please. Céir dí laib. Sí an aib ná nach leat an lenah. Céirt? Cé leis? Sinead. Jerry. Feather, ní tú teidirrá leis. Bharní. No, Feather, más de heile. Catú sin jáalaham. Well, no, más sin tú dhéara. Sí.